So, hi guys. For today's video, we're gonna try to understand what is input function. So, input input function nakasulat pa rin. Used to derive input from the user. The function reads the line or input and convert the input into a string and returns the output. So, gamiton na siya para i-derive ang input para makuha nila ang input sa user. So, karon guys, nakoy pangmalakasan nga code diri da na name equals input what's your name. Tapos nagbutang na og print hello plus name. Ang purpose aning print hello para iyang i-greet ang katong pangalan nga imong gibutang diri sa input. Example akong iran ha. Example ha. Antay lagi. What's your name? Tangko direg Dave. Mana na, oh, hello Dave daw. Mo tong purpose sa print hello Dave. So, ang purpose ng input guys kay kuha siya information sa user. Mo to. Salamat sa tanan.